Alléluia. S'il vous plaît, vous pouvez se mettre debout. Amen. S'il vous plaît.
Nous voulons accueillir l'homme de Dieu. Il est le serviteur de Dieu. Il vient au Brésil. Maintenant, ils ont ici en France. Écoutez pas bien français. Il parle pas bien français. Fala bem português. Só entende pouquinho. Eu também falo português. Yes. Você aussi parle portugais. Son nom est Adriano. Pasteur Adriano. Il s'appelle le pasteur Adrien. Donc, lorsque nous allons appeler l'homme de Dieu, notre pasteur Adriano, acclamons pour la gloire de notre Seigneur Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Esse povo de Deus fala com fica à vontade, Vou falar Bonjour, les enfants de Dieu. Amen. Amen. Deus é bom. Dieu est merveilleux. Amen. Aleluia. Amen. Esse é dia de milagre. Aujourd'hui, c'est un jour de miracle. Amen. Esse é dia em que coisas novas vão acontecer. C'est un jour où de nouvelles choses vont arriver dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. A palavra de Deus vai falar com você nesse dia. La parole de Dieu parlera dans ta vie ce matin. Amen. Deus sempre tem uma saída para cada um. Dieu a toujours une sortie pour chacun de nous ici présents. Amen. Deus sempre tem uma saída estratégica. Il a toujours une sortie stratégique pour chacun de nous ici présents. Amen. Não importa o que você está vivendo. Peu importe la situation sur laquelle tu te rencontres ce matin, Se você confia em Deus, si tu te confies à ce Dieu, se você espera em Deus, si tu espères à ce Dieu, alguma coisa Ele fará por você. quelque chose se passera cet avant-midi. Aleluia. Amen. Eu quero ler a palavra de Deus Je vais lire la parole de Dieu no livro Evangelho de João, dans l'évangile selon Saint Jean, capítulo número 5. chapitre 5, l'évangile de Jean, chapitre 5. L'évangile selon Jean, chapitre 5, du premier verset au 8e verset. Un bien-aimé peut lire pour nous. Eu quero antes agradecer a Deus pela vida do pastor. Avant de commencer, je voulais remercier Dieu pour la vie du pasteur Didier. E ele é homem de Deus. C'est un homme de Dieu. Nos tornamos amigos. Et nous sommes devenus des amis. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje, Et je pastor. suis très content d'être au milieu de vous ce matin. Que Deus abençoe a sua Que vida. Dieu puisse bénir l'homme de Dieu. Amém? Vamos lá? Ouais, nous pouvons lire. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethsaïda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boités, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Verset 5. Là se trouvait un homme malade, depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade, puis depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi.
Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Amém? Amen. Aleluia. Vocês podem assentar? Tu peux t'asseoir, s'il te plaît. Quando alguém tem problema, Quand quelqu'un a un souci ou un problème, e esse problema dura muito tempo, ce problème peut prendre un bon moment. quando esse problema dura muitos Quand le anos, problème prend plusieurs années, a tendência dessa pessoa en regardant la personne, l'histoire qu'on vient de lire, é não acreditar que vai ter uma solução. moi je crois qu'il s'est dit qu'il ne pouvait plus avoir de solution. A pessoa se acostuma com o problema. Parce qu'il était déjà habitué à ce problème. Ela acha que aquilo é normal, Et il trouvait ça normal. que a vida não vai mudar, Que sa vie ne changera plus. que tudo vai ser daquele jeito mesmo, Et sa vie continuera seulement comme elle était. que parece que não há uma saída, não há Et il uma s'est porta. dit en lui-même qu'il n'y aura plus de sortie. Quando alguém vai preso, Quand quelqu'un est emprisonné ou il est en prison, a impressão que ele tem, a sensação que essa pessoa tem, et cette personne a une sensation en lui. é que ele vai passar a vida toda naquele Et lugar. toute sa vie, il passera dans cette prison. Ainda que alguém diga, você vai ficar ano aí. Même si une personne lui dit, ben toi tu vas y rester seulement pendant une année. Mas a sensação que ele tem, Mais la sensation qu'il a, ele vai ficar il va se vida dire, inteira. ben moi je vais rester là éternellement. E chega o momento de sair. Et au moment de la sortie de prison, E a pessoa sai da prisão. quand il sort de prison, Mas algumas pessoas mais à d'autres personnes, ainda ficam com o sentimento de que está lá naquele lugar. même s'il est sorti, il est dans ses pensées comme s'il était toujours dans la prison. Como se a vida não mudasse. Comme si sa vie n'a pas encore changé. Nós lemos um texto da palavra de On Deus, vient de lire cette parole de Dieu. onde existia um lugar chamado Betesda, Il y avait un endroit appelé Bethesda. em Jerusalém. Là, c'était à Jérusalem. Era um tanque, uma piscina, Là, se trouvait une piscine, une grande piscine. onde se juntavam as pessoas que estavam paralíticas e doentes Et là, plusieurs malades étaient tout autour. para serem curadas. Ils cherchaient la guérison. A Bíblia diz que descia um anjo Et la Bible dit, l'ange de l'Éternel descendait. e movimentava as águas, Et il bougeait les eaux. mexia as águas. Bougeait les eaux. E quem estivesse primeiro perto Et da la première personne qui descendait, caía dentro da água descendait dans les eaux. e ficavam curados. Cette personne était guérie. Então muitas pessoas iam para aquele lugar Et plusieurs personnes se trouvaient à cet endroit. e ficavam esperando o anjo Et descer. espérant que l'ange puisse descendre. O anjo poderia vir a qualquer hora. Et c'était n'importe quelle heure que l'ange pouvait venir. Ele poderia aparecer a qualquer momento. Et il pouvait arriver à n'importe quel moment. Não tinha um momento Il n'y exato. avait pas l'heure exacte où il devait arriver. Então quem estivesse em primeiro lugar Et c'est lui qui pouvait se placer à la première place. seria curado. Et c'est lui allait être guéri. Aquele lugar se chamava Betesda. Cet endroit s'appelait Bethesda. A palavra Betesda no grego La parole Bethesda en grec, significa lugar de ça misericórdia, veut dire l'endroit de la miséricorde. casa de misericórdia, La maison de la miséricorde. lugar da cura. L'endroit de la guérison. É interessante que aquele homem estava. Existia um homem que estava há 38 anos naquele lugar. Et ce qui est très intéressant, il y avait une personne qui avait 38 ans et elle vivait dans cet endroit. E nunca tinha sido curado. Et il n'avait jamais été guéri. E ele tinha uma razão para aquilo. C'est vrai, il avait une raison. Quando Jesus chegou naquele lugar Quand Jésus est arrivé à cet endroit, e perguntou se ele queria ficar curado, il lui a posé la question de savoir s'il voulait être guéri. ele respondeu a Jesus: Sa dizendo, réponse était vers Jésus. eu não tenho ninguém que possa Je me n'ai ajudar. personne qui peut m'aider. Quando o anjo vem, Quand l'ange arrive, balança as quand águas, il bouge les eaux, ninguém me ajuda a cair, personne m'aide pour descendre dans les eaux. ninguém me ajuda a ficar curado. Personne m'aide pour être guéri. Eu não tenho ninguém por mim. Je n'ai personne pour moi. Eu não tenho ninguém que me ajude. Je n'ai personne pour m'aider. É interessante que Jesus não disse para aquele homem fica curado. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus n'a pas demandé à cette personne qu'il soit guéri. Jesus falou outra coisa para Lui, ele. il avait posé une autre question. Jesus falou: levanta-te, Il lui a dit, lève-toi. fica de pé, Lève-toi, pega a tua cama prends ton lit e vai. et marche.
Alguém aqui vai ter testemunho novo. Et il y a une personne à cet endroit qui aura un nouveau témoignage. Alguém aqui vai ter algo para falar. Une personne à cet endroit qui aura une nouvelle parole pour dire aux autres personnes. Essa palavra vai mudar alguma Et cette coisa. parole va changer la vie d'une personne à cet endroit. Aquele homem estava há 38 anos. Il était là, ça faisait 38 ans. No lugar da cura, Dans l'endroit de guérison, na casa de dans misericórdia, la maison de miséricorde. não tinha experimentado nada. Et lui, il n'avait rien expérimenté. A razão disso é que ele esperava que alguém o ajudasse. Et pour lui, la raison qu'il avançait, il cherchait une personne qui devait l'aider. Quando Jesus chega lá, Quand Jésus est arrivé, a primeira coisa que Jesus diz la é: première chose qu'il lui a dit, levanta, lève-toi, levanta. lève-toi. Porque a doença daquele homem Parce que la maladie de cette personne, tinha ficado tão grave cette maladie était devenue très grave que ele não conseguiria mais nem olhar para cima. qu'il ne pouvait même pas regarder droit ou devant lui. Aquele homem colocou a sua vida Cette personne, sa vie ou son regard était toujours vers le bas. e os problemas são assim. Et les problèmes, c'est comme ça. Quanto mais eles são grandes, Quand tu as beaucoup de problèmes dans ta vie, mais ele pesa nas costas das pessoas. cela t'impose de regarder vers le bas. Mas Jesus está chegando nesse dia Mais Jésus arrive cette journée, e está dizendo para você: il est en train de te dire, levanta, lève-toi, levanta, lève-toi, levanta. lève-toi. Alguém não pode levantar com a cabeça baixa. Personne ne peut se lever tout en regardant vers le bas. Alguém só consegue levantar quando olha para cima. Quand quelqu'un se lève, ça veut dire qu'il regarde aussi devant lui. E quando você olha para cima, Quand tu regardes devant toi, você tem uma visão da vida. tu as une vision de la vie. Você tem a visão das coisas. Tu as une vision des choses. As coisas começam a ficar novas. Et les choses vont devenir nouvelles dans ta vie. Sabe por que muitas pessoas não conseguem se levantar? Tu sais pourquoi plusieurs personnes n'arrivent pas à se lever? Porque ela quer trazer todo o peso. Pourquoi? Parce que tous les charges qu'ils ont en eux, Levantar com todo o peso. pour se lever avec toute la charge qu'il a, E ela não vai conseguir levantar. là, elle ne pouvait pas se lever. Você não vai poder entrar no seu futuro Tu ne peux pas entrer dans ton futur carregando o peso do seu passado. avec les charges du passé. Isso não vai dar certo. Ça ne peut pas marcher. O que Jesus está dizendo C'est que aqui Jésus est en train de dire ici, é que tem uma porta nova. il y a une nouvelle porte, Há uma oportunidade agora. il y a une opportunité. Há um momento da bênção chegar. Et le moment de ta bénédiction est arrivé. Alléluia. Le moment de ta bénédiction est arrivé. E aí ele pergunta: você quer isso? Et il te demande, que veux-tu? Você quer isso? Que veux-tu? Geralmente, Généralement, nós queremos. nous voulons des choses. Você quer ser abençoado? Et tu veux être béni? Amen. Aliás, deixa eu dizer diferente. Você já é abençoado. Laisse-moi dire autrement. Est-ce que tu es déjà béni? Amen. Você já é abençoado. Tu es déjà béni. Amen. A grande questão é você descobrir que você é abençoado. Mais le grand problème, toi, tu dois découvrir que tu es déjà béni. Amen. Demora um tempo Prendre un bon moment. para as pessoas descobrirem que eles já são Ça abençoados. prend un bon moment pour que les gens puissent découvrir qu'ils sont réellement bénis. Mas quando elas descobrem, Mais quand ils découvrent qu'ils sont bénis, as coisas mudam. les choses changent. As coisas mudam. Les choses changent. As coisas mudam. Les choses changent. Jesus chegou para aquele homem Il est arrivé devant ce monsieur. e perguntou se ele queria ficar curado. Il lui a posé la question, veux-tu être guéri? O que ele respondeu para Jesus? Qu'est-ce qu'il a répondu à Jésus, cette personne? Eu não tenho ninguém que me Je ajude. n'ai personne qui peut m'aider. Às vezes nós pensamos À plusieurs personnes, nous pensons aussi que a nossa bênção que notre bénédiction, depende da ajuda direta de alguém. ça dépend d'une aide directement d'une personne. Às vezes nós imaginamos Nous imaginons aussi que a nossa bênção que notre bénédiction depende da ação direta de alguém. dépend d'une action directe de notre personne. E Jesus está dizendo para aquele homem: Jésus demande à cette personne, não, a sua bênção depende de você. non, ta bénédiction ne dépend pas d'une autre personne. Primeiramente depende de Deus. Premièrement, ta bénédiction dépend de Dieu. Depois depende da sua atitude. Et de ton attitude aussi. Depende da sua atitude. De ton attitude aussi. E às vezes a nossa atitude Notre attitude à toi, é responder para Jesus assim. en répondant à Jésus de cette manière, Jesus pergunta: você quer ser abençoado? il te pose la question, veux-tu être béni? E aí a gente responde: não tem ninguém que possa me ajudar. Et les gens vont dire, moi je n'ai personne qui peut m'aider pour être béni.
O que Jesus quis dizer para aquele homem foi: Et Jésus, c'est qu'il voulait dire à cette personne. descubra a bênção que já está dentro de você. Découvre la bénédiction qui est au-dedans de toi. Descubra a bênção que já está na sua vida. Découvre la bénédiction qui se trouve dans ta vie. Descubra que você já é abençoado. Découvre que tu es déjà béni. Você só precisa levantar Toi, il te faut seulement te lever. a sua cabeça, os seus olhos, Lève seulement tes yeux ter uma nova visão, et voir ou prends une nouvelle vision. porque as coisas vão começar a Parce que les nouvelles choses commenceront à arriver. Para algo novo chegar, Et pour qu'une chose nouvelle puisse arriver, uma coisa velha tem que sair. la chose ancienne doit passer. Para algo novo chegar na sua vida, Pour qu'une nouvelle chose puisse arriver dans ta vie, uma coisa velha tem que sair. l'ancienne chose doit commencer par passer. Então você sabe o que é que precisa tirar hoje. Et toi, tu sais ce que tu veux que Dieu puisse te donner aujourd'hui. Então tire a negatividade da sua vida. Tu dois enlever la négativité dans ta vie. Tire aquilo que só coloca você para baixo. Tu dois enlever la chose qui te fait que tu puisses seulement regarder en bas. Tire aquilo que deixa você sem atitude nenhuma. Qui doit enlever la chose qui fait que toi, tu ne te considères pas. Você não pode querer andar na vida Toi, tu ne peux pas accepter aller de l'avant com atitude negativa. quand tu es en train de penser les choses qui sont négatives. Isso não vai ajudar você. Ça ne peut pas t'aider. Há pessoas que não vêm à igreja, Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église, mas elas têm uma atitude positiva na vida. mais ils ont des attitudes positives dans leur vie. E as coisas acontecem. Et il y a plusieurs grandes choses qui arrivent dans leur vie. E às vezes nós que viemos à igreja, Et il y a de fois, nous qui venons à l'église pour prier, nós que temos a Bíblia, nous avons la Bible. e a Bíblia é o nosso manual da vida, Et la Bible qui est normalement notre manuel de la vie. mas a nossa atitude é pequena. Mais notre attitude, notre manière de penser est très petite. Começa a pensar grande porque o seu Deus Commence à penser à de grandes choses. porque o seu Deus é grande. Pour que ton Dieu est grand. Não importa o tempo que você está Peu importe le moment de souffrance ou le moment que tu es en train de traverser. não importa o tempo que você está atravessando. Peu importe le moment que tu es en train de traverser. A palavra de Deus para você nessa manhã La parole de Dieu ce matin pour toi, é: levante o seu olhar, c'est se lever et regarder devant toi. levante a sua cabeça, Lève ta tête et regarde devant toi. comece a ter um novo olhar, Commence à regarder une nouvelle vision. comece a ter uma nova visão das coisas. Commence à voir une nouvelle vision des choses. Onde não havia possibilidade, comece a Là où il n'y avait pas la possibilité, commence à voir la possibilité. Onde tinha portas fechadas, comece a Là où il y avait une porte fermée, commence à voir cette porte ouverte. E como é que isso pode acontecer? Et comment cela peut arriver? A vida espiritual tem alguns segredos, La vie spirituelle a plusieurs secrets. tem algumas chaves Il y a plusieurs clés dans la vie que spirituelle. a gente precisa usar para abrir algumas Et chaves. ces clés, nous les avons besoin pour ouvrir d'autres choses. Louvor, Louer, oração, la prière. louvor, Louer, oração, la prière. louvor, Louer, oração la prière. e entendimento das escrituras. Et comprendre les Écritures. 3 chaves que vai mudar a sua vida. Ça, ce sont les 3 clés qui peuvent changer ta situation ou ta vie. Quando você descobrir o poder do louvor, Quand toi, tu vas découvrir la puissance du louange, quando você descobrir o poder da oração, quand tu vas découvrir la puissance de la prière, e quando você começar a caminhar na direção que a Bíblia diz, et quand toi, tu commenceras à marcher selon la parole ou selon ce que dit la Bible, a sua vida nunca mais será a mesma. ta vie ne restera pas toujours la même. A sua vida nunca mais será a mesma. Ta vie ne restera pas toujours la même. Você vai experimentar coisas novas. Il va expérimenter de nouvelles choses. Vai experimentar uma nova vida. Il expérimentera une nouvelle vie. Sabe, tem pessoas que andam cansadas. Tu sais, il y a des gens qui marchent, tout à marcher, ils sont déjà fatigués. Há 38 anos, À 38 ans, esse homem estava assim, cette personne était là. só vendo os outros serem abençoados, Il voyait d'autres personnes être bénies. vendo os outros serem curados, Il voyait d'autres personnes être guéries. vendo os outros darem testemunho, Il voyait d'autres personnes en train de témoigner. mas ele sempre naquela vida, Mais lui, il avait toujours cette vie. só vendo os outros. Il regardait seulement les autres. Mas a hora da mudança um dia chega. Mais le jour des changements est arrivé. O dia da mudança um dia chega. Le jour des changements est arrivé. Talvez chegou hoje para você. Peut-être c'est arrivé aujourd'hui pour toi. Chegou hoje para você. C'est arrivé
arrivé aujourd'hui pour toi. Peut-être que c'est arrivé aujourd'hui pour toi. Alléluia. Je crois que tu ne comprends pas. Le jour des changements, peut-être est arrivé aujourd'hui pour toi. Yes. O que você precisa mudar? Qu'est-ce que tu dois changer? O que você olha para você e diz, isso não está bom, eu preciso mudar? Qu'est-ce que tu es en train de regarder dans toi et de poser la question, ceci doit changer dans ma vie? Eu sei que isso pode mudar, pode ser muito melhor. Et tu peux te dire, ceci peut changer, je peux avoir de très bonnes choses dans ma vie. Hoje é o dia que isso pode acontecer. Et c'est seulement aujourd'hui que cela peut arriver. Com uma atitude. Avec une seule attitude. Como é que você vai levantar? Comment tu vas te lever? Levantar o seu olhar. Et tu te lèves et tu regardes devant toi. Parar de andar triste pela vida. Et tu dois arrêter de marcher toujours triste dans ta vie. Triste pela vida com os acontecimentos. Qui marche triste pour ce qui arrive dans ta vie. Não importa. Ça, ce n'est pas d'importance. A Bíblia diz que uma mulher no Antigo Testamento, um profeta chegou na casa dela Et la Bible parle d'une femme dans l'Ancien Testament quand le prophète est arrivé dans sa maison. e perguntou para ela se tudo ia bem. Et pour cette femme-là, apparemment, tout allait bien. Ela respondeu, homem de Deus, tudo está bom. Il a répondu à l'homme de Dieu, homme de Dieu, tout va bien dans ma vie. Sabe o que tinha acontecido na casa daquela mulher? Vous savez ce qui est arrivé dans la maison de cette femme? O seu filho tinha morrido. Son fils était mort. E ela disse, tudo vai bem. Mais quand il est sorti, il disait, tout va bien. Por que ela disse tudo vai bem? Pourquoi il disait cela? Se tinha um filho morto. Son fils vient de mourir. É porque ela sabia que alguma coisa o homem de Deus poderia fazer. Parce que lui, il savait que l'homme de Dieu pouvait faire quelque chose. Ela sabia que alguma coisa poderia acontecer. Il savait que quelque chose pouvait arriver avec l'homme de Dieu. Ela sabia que alguma coisa poderia mudar. Il savait que quelque chose pouvait changer. E ela diz, vai tudo bem. Il s'est dit, ben tout va bien. De repente o homem de Deus descobriu que o seu filho estava morto. Et quand l'homme de Dieu avait découvert que son fils était mort, Mas ela disse, vai tudo bem. mais tout au long du chemin, il disait, tout va bien. E o que aconteceu foi que o homem de Deus ressuscitou o seu filho. Et ce qui arrivait, l'homme de Dieu est venu et il a ressuscité son fils. Não importa a situação que você passa. Peu importe la situation que tu es en train de traverser. Quando no seu coração você olha para Deus e Quand ton cœur est tourné vers Dieu, tu te dis, tout va bien. tudo vai bem. Tout va bien. Você sabe que Ele tem um caminho preparado. Toi, tu sais qu'il a un chemin préparé pour ta vie. Isaías diz que Ele faz um caminho no meio do mar. Isaïe dit que lui, il fait le chemin au milieu des eaux. Ele fez um caminho no meio do mar. Il a fait un chemin au milieu des eaux. Não importa a situação. Peu importe ta situation, Deus é poderoso. Dieu est puissant. E Ele vai fazer hoje. Il va faire quelque chose aujourd'hui. Hoje Ele vai fazer. Aujourd'hui, il va faire quelque chose. Ele está começando a fazer hoje. Et il est en train de commencer à le faire. Ele está começando a fazer nesse culto. Il est commencé à le faire ce matin. O dia do seu testemunho vai chegar. Le jour de ton témoignage est arrivé. O dia do seu testemunho vai chegar. Le jour de ton témoignage est arrivé. Você não entendeu. O dia Toi, do tu seu n'as pas testemunho compris. vai chegar. Le jour de ton témoignage est arrivé. Aleluia. Jesus chegou, Jésus est arrivé. pediu para aquele homem se levantar, Il a demandé à ce monsieur de se lever, tomar a sua cama de prendre son lit e seguir adiante. et de marcher. E foi isso que ele fez. Et c'est ce qu'il a fait. Deixou tudo aquilo para trás Il a laissé tout ce qui est antérieur. e seguiu a sua nova vida. Il a commencé à suivre sa nouvelle vie. Seguiu o seu novo momento. Suis le nouvel moment. Seguiu a sua nova jornada. Suis une nouvelle journée. Seguiu o seu novo tempo. Il a suivi un nouveau temps. E não lembrou mais das coisas. Il ne pensait plus des choses qui sont passées. E não trouxe mais aquilo do passado para si. Il n'avait plus rapporté les choses passées et les a mis devant lui. Deus faz alguma coisa nova na vida de algumas pessoas. Dieu fait de nouvelles choses dans la vie des personnes. Com o tempo, essas pessoas começam a baixar novamente. Et après un certain moment, les mêmes personnes commencent à regarder vers le bas. Sabe por quê? Vous savez pourquoi? Porque não dá para caminhar para o futuro com o passado. Parce que tu ne peux pas aller de l'avant tout en regardant derrière. O passado passou. Le passé est passé. Foi uma história. Ça, c'est une histoire. Então você tem que deixar o passado. Et toi, tu dois laisser ton passé. E viver o seu novo tempo. Et maintenant, tu dois vivre ton nouveau moment. Alléluia. O seu novo momento. Tu dois vivre ton nouveau moment. Você tem que deixar o passado. Tu dois laisser ton passé. E caminhar para tua nova. Et marcher pour ton futur. É assim que as coisas vão ser melhores na C'est tua vida. seulement comme ça les choses seront meilleures dans ta vie.
Eu vou falar uma coisa que eu falei domingo na outra igreja do Dr. José Sierra. Je vais vous dire une chose que je prêchais dimanche passé dans l'église de Dom Père José. Tem jovem amigo no Brasil, ele é rapper, músico. J'ai un ami qui est musicien, qui vit au Brésil, c'était musicien, donc il fait du rap. Muito talentoso. Vraiment, il a du talent, c'est ami. Talento gigante. Vraiment, il a un grand talent. E dia ele veio para mim. Un jour, il est venu vers moi. E me mostrou as suas canções, as suas letras. Il m'a montré ses chansons, ses écritures, tout ce qu'il fait comme chanson. Eu falei, mas por que você não grava isso? Por que você não começa? Mais moi, je me dis, mais pourquoi tu n'enregistres pas ça et tu commences peut-être à vendre? Pô, pastor, ninguém acredita em mim. Et il m'a dit, pasteur, personne ne peut croire à moi. Eu não tenho ninguém que me ajude. Je n'ai personne qui peut m'aider. Eu falei, você vai gravar vídeo. Moi, je lui ai dit, toi, tu vas enregistrer. Eu vou colocar esse vídeo na rede social. Tu vas mettre ça dans les réseaux sociaux. Espera alguma coisa acontecer. Et tu vas voir quelque chose va arriver. Uau, ele gravou, ele fez. Et il a fait ce que je lui ai dit. Isso já se passaram 2 anos. Je crois il y a 2 ans passés. Outro dia ele me chamou e disse: Il m'a appelé, il m'a dit, pastor, eu não tenho mais tempo na minha agenda. pasteur, je n'ai plus de temps dans mon agenda. Eu tenho 30 shows por mês. J'ai 13 concerts à livrer par mois. Eu tenho uma agenda lotada agora. Vraiment, j'ai un agenda très rempli. Eu estou viajando no Brasil. Je voyage partout dans le Brésil. Eu vou viajar para América Latina. Et bientôt, j'irai en Amérique latine. Daqui a pouco eu vou para a Europa. Et à un certain moment, je vais aussi partir en Europe. Você sabe o que mudou a vida daquele jovem? Tu sais ce qui a changé la vie dans la... Qu'est-ce qui a changé dans la vie de cette personne? Não foi eu. Ce n'est pas les pasteurs. Foi apenas uma atitude que ele tomou. Mais il a changé son attitude. Levantar e ter uma nova visão. Il s'est levé, il a pris une nouvelle vision. Ter uma nova visão. Il a pris une nouvelle vision. Ver que aquilo que ele tinha nas mãos. Il s'est dit que ce que j'ai entre mes mains, era a bênção que ele precisava. C'est ça la bénédiction dont j'ai besoin. Aquilo que ele já tinha, ce qu'il avait déjà, era aquilo que ele precisava. C'est ce dont il avait besoin. Ele só precisava descobrir. Il avait seulement la possibilité de découvrir que ce qu'il avait, c'était une bénédiction pour lui. Que aquilo que ele tinha era poder, uma il y avait une puissance dans ce qu'il avait. E que as coisas poderiam mudar. Et les choses pouvaient changer à travers de ce qu'il avait. Sabe, eu tenho certeza que você é uma pessoa abençoada. Et moi, je crois certainement que toi, tu es une personne bénie. Amen. Eu tenho certeza que Deus colocou coisas na sua vida. Je suis convaincu que Dieu a mis de grandes choses dans ta vie. Amen. Como se fossem sementes. Comme une semence, Dieu a mis des choses dans ta vie. Deus plantou coisas na sua vida como se fossem sementes. Il les a mis dans ta vie comme une semence. Deus acreditou em você. Et Dieu, il a cru en toi. Pourquoi il les a mis? Ele viu que você era uma boa terra e jogou semente. Et Dieu a vu que toi, tu étais une bonne terre. C'est pourquoi il a sémé dans ta vie. Amen. Deus semeou na sua vida. Il a sémé dans ta vie. Eu tenho certeza que você tem algo especial. Moi, je crois, je suis certain que tu as quelque chose de spécial dans ta vie, toi. E talvez seja isso que Deus quer usar para mudar a sua história. Et je crois que c'est ce que Dieu veut utiliser pour changer ton histoire. Talvez seja esse talento que você tem, que Deus quer mudar. C'est le talent que tu as, c'est ce que Dieu va utiliser pour changer ton histoire. Algumas pessoas olham para si e dizem: ah, não, eu não tenho nenhuma importância. Et il y a d'autres personnes qui se regardent en soi, mais moi je n'ai pas de l'importance. Ninguém olha para mim. Personne ne me regarde. É assim mesmo. Personne ne compte sur moi, c'est toujours comme ça. E parece que o futuro delas vão ser assim. Et ils se disent que mon futur aussi sera comme ça. Observe Davi. Regarde David. Olha para a vida de Davi. Essayons de regarder un peu la vie de David. Jovem pastor de ovelhas. Un jeune qui était berger. Cuidava das ovelhas do seu pai. Il était là, berger de brebis de son père. E era o menor da casa. Il était le plus petit de la maison. Não tinha uma aparência física bonita. Vraiment, disons-nous, sincèrement, il n'était pas très beau. Os seus outros irmãos, a Bíblia diz que eram todos bonitos. Et la Bible dit que ses frères, ils étaient castards, ils étaient grands. Mas Jesus veio para resolver de uma vez as coisas. Mais Jésus, il est arrivé pour résoudre pour toute la chose. Ele veio para resolver de uma vez por Il est venu todas. pour résoudre tous ces problèmes. E quando ele chega, Et quand il arrive, as
as coisas mudam. les choses changent. Foi isso que aconteceu na vida C'est dele. ce qui est arrivé dans la vie de cet homme. Jesus disse, levanta-te. Il lui a dit, lève-toi. E hoje a palavra de Deus para você é essa. Et c'est la parole de Dieu ce matin pour toi. Levante a sua cabeça. Lève ta tête. Levante a sua visão. Lève ta vision. Pare de olhar para baixo. Arrête de regarder en bas. Pare de ficar aí falando, faz tantos anos que eu estou assim. Et arrête de dire que non, moi je ne peux pas. Levante a sua cabeça. Lève ta tête. Deus pode fazer uma coisa Dieu nova. peut faire quelque chose de nouvel pour toi. Deus pode fazer uma coisa nova. Dieu peut faire une chose nouvelle pour toi. Levante a sua cabeça. Lève ta tête. Não fique aí olhando para baixo. Ne reste pas regarder vers le Eu não bas. tenho ninguém que me ajude. Je n'ai personne pour m'aider. Eu não tenho ninguém que me jogue dentro do tanque para ser Je n'ai curado. personne pour me mettre dans la piscine pour être guéri. Eu não tenho ninguém que venha, seja por mim que me ajude. Je n'ai personne pour m'aider d'aller de l'avant. Jesus é por você nessa noite. Jésus est pour toi ce matin. Jesus é por você. Il est pour toi, c'est Jésus ce matin. Não importa qual é a porta que precisa ser Peu aberta. importe la porte que tu cherches, que ça soit ouverte. Pode abrir para você. Cette porte peut s'ouvrir dans ta vie. Não importa a doença que precisa ser curada. Peu importe la maladie dont tu demandes la guérison. Ele pode curar para você. C'est Jésus qui peut guérir cette maladie. Não importa a situação. Peu importe la situation que tu as. Quando Jesus chega, Quand Jésus arrive, uma coisa nova acontece. une nouvelle chose arrive. Eu vou finalizar. Je vais finir. Eu queria orar com vocês. Je vais prier avec toi. Mas eu quero, antes de orar, Mais avant de prier, que você faça uma reflexão que toi tu puisses réfléchir nessa palavra. dans la parole que nous venons d'écouter. E busque o lugar que você precisa levantar a sua Et cabeça. tu vas chercher quel est cet endroit où toi tu dois relever ou lever ta tête. Observe se você precisa ter uma nova visão, as coisas mais claras. Essaye un peu de regarder si réellement tu as besoin d'une nouvelle vision. Observe se você precisa olhar e descobrir os talentos de Deus que está dentro da sua vida. Essaye un peu de voir si réellement tu as besoin de découvrir les talents, les dons de Dieu que Dieu a mis en toi. Quando Jesus perguntar, você quer ficar curado? Quand on va te poser la question, veux-tu être guéri? Você quer viver uma vida nova? Toi tu veux avoir une nouvelle vie? Nós não temos que responder, Senhor, não tem ninguém por mim que me ajude. Nous ne devons pas répondre que Seigneur, je n'ai personne pour m'aider. Nós temos que dizer, Nous devons dire, como aquele homem de Mateus no capítulo 8, comme cet homme de Matthieu chapitre 8, quando Jesus descia do Monte das Oliveiras, onde ele estava pregando. quand Jésus était en train de prêcher, avoir descendu du mont des Oliviers, Ele disse, Senhor, eu sei que tu podes curar. cet homme a dit, Seigneur, moi je sais que tu peux me guérir. Eu quero ficar curado. Moi je veux être guéri. Então, se você diz, eu quero, Si toi tu dis que Seigneur je veux, ele pode fazer. lui peut faire. Se você diz, eu quero, Si toi tu dis Seigneur je veux, ele pode fazer. lui il peut faire. Amém? Amen. Se você diz, eu quero, Si toi tu dis je veux, ele pode fazer. lui il peut faire. Aleluia. Ele tem todo o poder. Il a tous les pouvoirs. Então, levante a sua cabeça, Lève ta tête. porque Deus vai fazer uma coisa Parce que nova. Dieu veut faire quelque chose dans ta Eu vie. quero convidar você a ficar de pé. Moi je vais te demander de te lever. Nós vamos orar. Nous allons prier. Nós vamos orar. Nous allons prier. Porque hoje é dia de mudança. Porque aujourd'hui c'est le jour des changements. Hoje é o dia que Deus vai começar a fazer uma coisa. C'est le jour que Dieu va commencer à faire une nouvelle chose dans ta Se vie. você precisa de uma porta aberta, Si tu veux qu'une porte puisse s'ouvrir, se você precisa de uma cura, si tu veux être guéri, eu não sei o que você precisa. moi je ne sais pas ce dont tu as besoin. Se você precisa forças Si tu veux avoir la force para levantar a sua vida, pour lever ou élever ta vie, esse é o momento. ça c'est le moment. Esse é o momento C'est le moment. em que as águas vão ser agitadas Et les eaux vont bouger. e o momento da sua bênção vai acontecer. Et le moment de ta bénédiction est arrivé. Amém? Amen. Amém? Amen. Vocês estão comigo aqui? Est-ce que tu es avec moi à cet endroit? Amém? Es-tu avec moi à cet endroit? Levante as suas mãos. Lève tes mains. Levante as suas mãos. Lève tes mains. Levante as suas mãos. Lève tes mains. E diga comigo, meu Et tu vas Deus. répéter avec moi, mon Dieu, Meu Deus. mon Dieu. Mon Dieu. Fale mais forte, meu Deus. Parle avec force et conviction, mon Dieu. Mon Dieu. Essa manhã, Ce matin, Ce matin, eu sei que tu estás aqui. moi je sais que tu es présent. moi je sais que tu es présent, Seigneur. Eu sei que tu pode mudar Moi je sais que tu peux changer. Moi je sais que tu peux changer. aquilo que eu não posso mudar. La chose que moi je ne peux
pas changer. Chose que moi je ne peux pas changer. Então vem agora, Jesus. Viens maintenant, Jésus. Abre essas portas que precisam ser abertas. Ouvre les portes dont j'ai besoin que ça soit ouverte. Pour les portes dont j'ai besoin qu'elles soient ouvertes. Movimenta essas águas que precisam ser movimentadas. Bouge les eaux dont j'ai besoin que ça bouge. Faz uma coisa nova, Senhor. Fais quelque chose de nouveau dans ma vie. Quelque chose de nouveau dans ma vie. Eu vou levantar a minha cabeça. Moi, je vais lever ma tête. Moi, je vais lever ma tête. Eu vou ter uma nova atitude. Moi, je vais avoir une nouvelle attitude. Moi, je veux voir une nouvelle attitude. Eu vou ter uma visão mais clara. Je vais avoir une vision très claire. Je veux voir une vision très claire. Porque eu quero viver um tempo novo. Parce que je veux vivre un temps nouveau. Eu quero viver a tua bênção. Je veux vivre ta bénédiction. Faz assim, Senhor, Fais ça, mon Dieu, para a tua glória. pour la gloire de ton nom. Ore comigo agora, em nome de Jesus. Commence à prier maintenant. Ouvre ta bouche et commence à prier. Commence à déclarer de nouvelles choses dans ta vie. Commence à déclarer des grandes choses dans ta vie. Commence à déclarer que les portes s'ouvrent dans ta vie. Commence à déclarer que la bénédiction des Seigneurs se révèle dans ta vie. Déclare les souverains de l'homme. Muda a história, Senhor, cada um dos teus filhos que aqui estão. Pai, que a tua bênção seja derramada de família. Et ta bénédiction puisse descendre, Seigneur. J'ai besoin d'une nouvelle vision. J'ai besoin d'un nouveau changement. J'ai besoin d'un nouveau départ, Seigneur. Je veux relever la tête et regarder devant. Parce que c'est toi ma vision. Parce que c'est toi ma force. Parce que c'est toi ma joie. Bonjour-moi. Déclare, bien-aimé. Déclare, bien-aimé. C'est le moment. Tout peut changer. Tout peut changer. Au nom de Jésus. Tua bênção venha, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Une Jesus. nouvelle vision, Seigneur. Em nome de Jesus. Une nouvelle vision. Une nouvelle vision. Une nouvelle forme de voir des choses. Et ma tête s'élève, Seigneur. Et je puisse voir de l'avant. Ce qui est passé, passé. Ce qui est passé, passé. Une nouvelle histoire commence dans ma vie. Oh Père, je bénis ton nom. Je glorifie ton nom, Seigneur. Je crois ta parole, Seigneur. Je relève ma tête parce que toi, tu es avec moi. Je le déclare des grandes choses. Déclare des grandes choses. Et que ta vie change ce matin. Alléluia. Aleluia. Amém. Alléluia. Glória a Deus. Gloire à toi, Jésus. Eu quero orar Je vais prier. por algumas pessoas aqui. Je vais prier pour quelques personnes à cet endroit. Se você ouviu essa palavra Si tu as écouté cette parole e disse et tu te dis, que você está querendo fazer uma coisa, moi je veux faire quelque chose, mas você não consegue. mais je n'arrive toujours pas. Você está querendo fazer uma coisa nova, Tu veux faire une chose nouvelle, mas você não consegue. mais tu n'arrives toujours pas. Você não tem força para fazer. Toi, tu n'as pas la force pour faire cette chose. Você desiste no meio do caminho. Et toi, il y a toi qui résistes autour des chemins. Mas você quer fazer. Mais toi, tu as vraiment envie de faire. Se você diz, eu sei que eu posso fazer isso. Et si tu te dis, vraiment moi je peux faire ça. Alguém que, por exemplo, quer abrir uma loja ou quer Peut-être fazer, une personne qui veut commencer son commerce, quer entrar na faculdade, il veut partir à l'université, ou talvez quer viajar para outro ou país. peut-être veut voyager dans un autre pays. Você quer fazer alguma coisa, C'est vrai, tu veux faire quelque chose, mas você não consegue. mais tu n'arrives pas. Você sempre está parando no meio do caminho. Quand tu commences, mais au milieu ça s'arrête, tu n'avances pas. Se tem alguém assim aqui hoje, Il y a des gens qui se trouvent à cet endroit, qui sont dans ces situations. eu quero chamar você à frente. Moi, je vais les appeler sur devant, nous allons prier Eu ensemble. quero orar por você. Je vais prier pour toi. Eu quero orar por você. Je vais prier pour toi. Eu quero orar por você. Je vais prier pour toi. Aleluia.
ensemble avec l'homme de Dieu. Pour que Dieu puisse te donner la force. Pour que Dieu puisse ouvrir les voies. Et que tu puisses atteindre ton objectif. Au nom de Jésus. Você é uma pessoa criativa. Tu es une personne créative. Uma pessoa inteligente. Tu es une personne intelligente. Mas não consegue. Mais tu n'arrives toujours pas. Eu quero orar por você. Moi, je vais prier pour toi. Nessa manhã, Ce matin, o Espírito Santo l'Esprit Saint. vai ativar em você L'Esprit Saint va activer quelque chose de neuf dans ta vie. uma força para você. Il y aura une force dans ta vie. O Espírito Santo vai liberar sobre você L'Esprit Saint va libérer sa puissance et sa force ce matin. poder Il y aura un pouvoir, para você fazer. une puissance pour que toi tu puisses arriver. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Se você quiser vir, pode vir. Si tu veux venir, tu peux t'approcher. O Espírito Santo vai liberar sobre você L'Esprit Saint va libérer une force dans ta vie. uma nova força sobre a sua vida. Une nouvelle force dans ta vie. E nessa semana, Et cette semaine, você vai ver que as coisas vão ser diferentes. toi tu vas voir que les choses vont changer. As coisas vão ser diferentes. Les choses vont être différentes. Você vai se levantar com força Toi, tu dois te lever avec force. para fazer isso. Et tu dois commencer à faire ce que tu n'arrivais pas à faire. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Vous êtes grand, E a vida de Davi, mais la vie de David, se você olhar com um olhar natural das si coisas, toi tu regardes humainement comme un homme, qual seria o futuro de Davi? qu'est-ce qu'il peut te dire? Quel sera le futur de David? Ser dono de ovelhas. Toi, tu te diras seulement, ben, après ça, il va lui aussi, il va être un véritable bon berger. Era apenas isso. C'était seulement ça. Porque Davi era bom pastor de ovelhas. Pourquoi? Parce que lui, il était un très bon berger de brebis de son père. Se você olha para a vida de Davi naturalmente, Si tu regardes la vie de David naturellement, você vai dizer, Davi seria bom pastor de ovelhas no futuro, seria homem com muitas ovelhas. et toi tu te diras, ben vraiment, ce jeune homme, ça sera un bon berger, et dans le futur, il aura beaucoup de brebis. Mas Deus tinha outro plano. Mais Dieu avait un autre plan. Deus tinha outra história. Il avait une autre histoire. Deus tinha outra coisa para a Il vida. avait une autre chose pour la vie de David. Deus mudou a história da vida. Il a changé l'histoire de David. E é isso que Deus pode fazer com a sua vida. Et c'est ce que Dieu peut faire dans ta vie ce matin. Aquilo que Deus semeou em você Ce que Dieu a semé dans toi, é importante. c'est très très important. Você tem que fazer atenção para isso. Tu dois faire très attention à ce que Dieu a mis en toi. Não deixe o tempo passar Ne laisse pas le temps passer inutilement. sem usar Sans utiliser aquilo que Deus colocou. ce que Dieu a mis en toi. Você só precisa ter uma nova visão como aquele homem Tu tinha. dois seulement avoir une nouvelle vision comme cette personne qui était malade. Muitos de nós estamos assim, como aquelas pessoas que estavam perto do tanque. Plusieurs personnes, comme nous, comme ceux qui étaient à côté de la piscine. Muitos de nós estamos assim, Plusieurs personnes comme nous sommes comme ça. como aquelas pessoas perto do tanque, Comme ceux qui étaient tout autour de la piscine. esperando o anjo Nous chegar. étions là en train de regarder ou d'attendre l'ange venir. Só que a fila é grande. Mais tu dois te mettre en tête que la file est longue. Tem muita gente Il y lá. a une longue queue. Coloque as mãos sobre a sua Tu cabeça. prends tes mains, tu mets ça au-dessus de ta Coloque tête. as mãos sobre a sua cabeça. Tu mets tes propres mains au-dessus de ta tête. E ore nessa manhã comigo. Et tu vas prier ensemble avec moi. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus, Declare comigo, em nome de tu Jesus. vas déclarer avec moi, au nom de Jésus. Nesse momento, Ces moments, eu me levanto. moi je me lève. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus, Para viver novo de Deus. pour vivre une nouvelle vie avec Jésus. Em minha vida. Et une meilleure vie. Eu não aceito Moi je n'accepte pas. nenhuma incapacidade. Je n'accepte pas aucune incapacité. Deus me fez para brilhar. Dieu m'a créé pour prier. Deus me fez para crescer. Dieu m'a créé pour grandir. Deus me fez para ir adiante. Dieu m'a créé pour aller de l'avant. E eu não aceito Moi je n'accepte pas na minha vida que dans ma vie, essas coisas. que les mauvaises choses puissent toujours arriver. Eu me levanto em nome de Jesus. Moi je me lève au nom de Jésus.
fazer uma coisa nova. Pour faire de nouvelles choses. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Nenhum homem, nenhuma mulher vai me atrapalhar. Ni un homme ni une femme va me faire peur. Porque o Senhor está comigo. Parce que mon Seigneur est avec moi. Eu tomo posse agora Moi, je prends possession maintenant. da força do Espírito Santo Et la force du Saint-Esprit para fazer coisas novas. pour faire de nouvelles choses. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. 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 Aleluia. Commence à remercier ton Dieu. Commence à remercier ton Dieu. Et quand l'homme de Dieu est en train de poser sa main sur toi, qui est en train de remercier ton Dieu. Remercie ton Dieu et vois des grandes choses. Vois des portes nouvelles. Vois des grandes choses et vois des portes nouvelles. La pluie de la bénédiction est en train de tomber dans ta vie. Les portes s'ouvrent. La grâce de Dieu est réelle. Parce qu'il est présent. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Alléluia. Aleluia. Amém. Pode voltar para o seu lugar. Tu peux rentrer à ton endroit. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Aleluia. Domingo que vem, Le dimanche prochain, algumas pessoas que terão testemunhos novos il aqui. y aura plusieurs personnes qui viendront témoigner de nouveaux témoignages ici. Haverá pessoas com testemunhos Il novos. y aura de nouveaux témoignages à cet endroit. Alléluia, tu n'as pas compris. Essa semana, Eles não entenderam. É a forma que está estudando. Vous n'avez rien compris. Le dimanche qui vient, le pasteur a dit, il y aura des personnes qui viendront témoigner de grandes choses ici. Amen. amém? Amen. Vocês entenderam? Vous avez compris maintenant? Eu vi Deus abrindo portas. Moi, je vis Dieu ouvrir de nouvelles portes. Pessoas que estavam tentando passar. Il y avait des personnes qui voulaient passer par ces portes. E estava muito difícil Et isso. c'était difficile parce que les portes étaient fermées. Uma coisa nova vai acontecer. Mais une nouvelle chose va arriver. No próximo domingo você vai falar. Les prochains dimanches, je vais te voir témoigner ici. Amém? Alléluia. Glória a Deus. Que Dieu puisse te bénir. Nous acclamons pour la gloire de notre Dieu. Acclamez pour la gloire de Dieu. Acclamez pour la gloire de Dieu. Avec des cris de joie. Alléluia. Bien-aimés, comment t'appuyer pour l'homme de Dieu?